Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita lanjutkan pertemuan kita kembali membaca dan mengkaji kitab An-Nahw wa Tatbiqi, karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan tentunya tak lupa selawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertemuan kita pada hari Sabtu pagi hari ini itu akan membaca sekaligus praktik tatbik atau penerapan dari perangkat-perangkat syarat yang materinya telah kita pelajari. Maka sekarang kita akan dihadapkan dengan teks-teks Al-Quran maupun teks-teks hadis serta syair-syair pilihan yang kita akan coba i'rab. Baik, di sini at-tatbiq al-awwal tersedia. Tatbik pertama tentu mujabun anhu, ada jawabannya. Dan nanti akan tersedia pula tatbik yang kedua yang jawabannya tidak tersedia sebagai sarana latihan untuk kita. Nah, istakhrij mimma yali ada tasyarti. Pertama, keluarkanlah dari kalimat berikut ini perangkat syaratnya. Thumma a'ribha, kemudian di i'rab. Wa a'rib asyarta wal jawab, kemudian di i'rab syarat dan jawabnya. Kita telah belajar bagaimana cara mengi'rab kalimat yang dia menjadi jawab syarat dan mengi'rab perangkat syarat tersebut. Karena perangkat syaratnya itu tidak semuanya huruf, melainkan ada yang isim. Nah, kalau dia isim berarti dia punya mahal dari sisi i'rabnya. Tapi kalau huruf jelas la mahala lahu minal i'rab. Baik, kita lihat di sini dari ayat 2 surah At-Talaq. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, kita lihat di sini ada man. Man merupakan perangkat syarat yang menjazm. Dia masuk ke amil jazm. Menjazmkan berapa fiil man ini? Man menjazmkan berapa fiil? Dua fiil, Ustaz. Dua fiil. Fiil pertama yang dia jazmkan adalah yattaqi. Terletak langsung setelah man. Kemudian fiil kedua yang dia jazmkan atau yang dijazmkan oleh man adalah yaj'al. Terlihat secara zahir langsung tanda jazmnya yattaqi apa? Penghilangan huruf ilat ya. Karena dia kan diakhiri dengan kasrah di situ. Itu menjadi tanda huruf ilat berupa ya dibuang. Kemudian yaj'al karena dia adalah fiil sahih, lamnya sukun. Oke, tinggal kita baca di sini. Bagaimana tata cara pengirobannya? Baik man, yattaqi maupun yaj'al. Silakan, siapa yang mau baca? Ana Ustaz, Boleh, silakan. man ismun sarti jajiman jajim Ismu mabniun syartin, ismun sartin jajimin mab jazimun. jajimun mabniun ala sukuni fi mahali rofin mubtadaun jataki fi'lun mudariun fi'lus sarti majzumun biman wa alamatu jari jazmihi hatpun harf
bin harfil illah wal fa'ilun wal fa'ilu domirun mustatirun jawajan takdiruhu huwa Allahu labdul jalala labdul jalalati ma maf'ulun bi mansubun wa jumlatus syarti fi mahali rafin ja- khobar khobaril khobaril khobarin Khobarun. khobarun lil mubtadaun Kan ada mubtadiin li. mubtadain Lil mubtada'i gitu. lil mubtada'i Hmm. ya ja'al fi'lun mudari'un jawabun syarti majzumun biman wa alamatu jazmihi sukuni wal As-sukunu. As-sukunu. wajah wa alamatu jazmihi as-sukunu Ya. wal fa'ilu domirun mustatirun jawajan takdiruhu huwa. Taib barakallahu fiik. Nah, betul. Nah, jumlah syarat yang dimaksud, ya, jumlah syarat yang dimaksud. Nah, ini adalah yattaqillahnya adalah jumlah syarat. Dia berada pada mahal rofa sebagai khobar bagi mubtada, yang mubtadanya adalah man. Gitu. Taib. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Surah Al-Isra ayat 8. Boleh gantian, silakan. Gantian. Izin Pak Ustadz. Ya, silakan. Bismillah. Qala ta'ala wa in uttum udna in harfu syartin jazmin harfu Jazimun. jazmin jazimun mabniun ala sukuni udatum fi'lun madin fi'lu syarti mabniun ala sukuni fi mahali jazmin at-ta'u dhamirun mustasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'ilun al-mimu harfu Harfun. harfu harful harfu Harfun lin ditanwin. Harfun. harfun lil tanwin lil Bukan, tanwin bukan. Harfun. Harfun ditanwin, harfun ditanwin. harfun lil tanwin kok Enggak, tulisannya bukan. gimana? Maksud Ana itu Oh, ditanwin. ditanwin, Oh ditanwin. ya ya. Harfun. Harfun. Oh ya. Harfun lil 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 dalati ya Pak? Ya Ya, Ustaz ya. lid dalalati, lid Lid dalalati. dalalati harfun lid dalalati ala jam'il muzakkar. Udana fi'lun Ya, madin ala jawab jam'il mudzakkari. Ala jam'il ala mudzakkari. jam ala jam'i ala jam'il muzakkari. Ya. Udana fi'lun madin jawazan syarti Enggak ada mabani jawab, isa enggak ada jawazan, enggak ada. Udna fi'lun madin jawab jawabu jawab syarti, ya jawabu jawab syarti. fi'lun fi'lun madin Jawabu syarti. jawabu syarti mabaniun ala sukuni fi mahali jazmin na dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Betul. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallah khairan. Kasih. nah, wa iyyakum. Taib. Oke, yang ketiga, surah Al-Qasas ayat 28. Boleh gantian, silakan. Nah, Ustaz, Ya, silakan. qala ta'ala ayamal ayamal ajala ini qadaitu fala udwana alayya ayya ismu syartin jazimun maf'ulun bihi muqad muqaddamu li Muqaddamun. Kalau nakiro begitu, tanwin. nah, Ustaz, muqaddamun li fi'lil syarti mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu
wa huwa mudafun wa ma zaidatun ajalaini mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u qadaitu fi'lun madin fi'lu syarti mabniun ala sukuni fi mahalli jazmin at-ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun fala udwana alayya jumlatun ismiyatun fi mahalli jazmin jawabus syarti. Ya, betul. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjut nomor 4. Surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Silakan. Boleh gantian? Anak Ustaz. Ya. Bismillah. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In harfu syartin jazimun mabniyun ala sukuni. Ta'uddu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Tuhsuha fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun bi'in. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati fi mahalli raf'in fa'ilun. Ha dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Paham maksudnya? Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Lanjut yang kelima. Boleh gantian? Silakan. أنا يسين وقال تعالى وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته إن حرف شرط جازم مبني على السكون يتفرق فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يغني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف حرف العلة. Baik, barakallahu fiik. Betul. Masuk yang keenam. Surah Al-Imran ayat 144. Silakan. Siapa yang mau? Mana lagi Ustaz? Iya, boleh. Oh, jam lagi. Qala ta'ala wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a. Oke. Man. Man ismun syartin jazimin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada un yantaki yanqalib fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun biman wa Biman. alamat Biman. majzumun biman Ya. wa alamatu jazmihi as-sukuni wal As-sukunu. As-sukunu. as-sukunu wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa
wal jumlatul fi'liyah yan yan kolib bimahali raf'in khobarun lil mubtada'i falan falan yadu Allah al fa'u rabitatul lil jawabil bisarti lan Robitatun kan ini nakiroh, berarti ditanwin. Robitatun lil jawabi bisyarti gitu. Diulangi. rob robitatun li jawabi bisarti lan harpun nasbin wana wanafi wanapiin ya Ustaz. Iya, wanafiin wastikbalin. Wastikbalin yaduwo fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al fathatu al fathati wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa Allah labjul jalalati maf'ulun bi mansubun wal jumlat wal jumlatil fi'liyati falan falan yadullahu fi mahali jazmin jawabis syarti. Iya, nah betul. Baik. Barakallahu fiik. Kita masuk ke yang ketujuh. Silakan boleh gantian. Boleh coba Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Qala ta'ala aynama takunu ayati bikumullahu jami'an. Aynama ismu syartin jazimun mabniyun fi mahalli nasbin dorfu makanin wa dorfu syabbahu jumlatin muta'allikin bi Hah? wa dorfu syabbahu benar itu. Bukan syabahu, sibahu jumlah. Oh nah wa dorfu syibhu jumlatin muta'allikin Muta'allikun. muta'allikun muta'allikun bimahzufi khobarin Takunu. takun muqaddimun. Muqaddamun. Oke, jadi gini. Perhatikan. Nah, Ainama, Ainama dia adalah isim syarat yang menjazmkan. Tentu dia mabni. Ya, karena dia isim, berarti dia punya mahal. Nah, mahalnya dia itu pada mahal nasab sebagai zorof. Karena memang dia adalah zorof. Begitu ya. Zorof, dia selalu mahalnya pasti nasab. Nah, dan zorof itu adalah syibhul jumlah seperti jar majrur. Maka ketika dia menjadi khobar yang dikedepankan, sejatinya dia bukanlah khobar. Melainkan ada sesuatu yang dihapus menjadi khobarnya. Begitu. Makanya dikatakan di sini muta'alliq dia, terikat dengan khobar yang dihapus bimahdhufi khobar. Nah, ya, khobarnya siapa? Khobarnya takunu. Nah, takunu ini sudah punya isim betul. Khobarnya mana? Khobarnya sesuatu yang dihapus dikedepankan. Gitu. Takdirnya nanti kainun. Ya, kainun nama takunu gitu. Tapi kainunnya dihapus. Seperti itu ya. Takunu. Nah, silakan lanjut lagi. Takunu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti. Nah, Ustaz. Takunu fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wawul jama'ati
dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in ah, ismu takunu. Betul, ya'ti. Ya'ti fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Allahu lafdu jalalati fa'ilun marfu'un. Baik, barakallahu fiik. Lanjut yang ke-8. Boleh gantian. Ana Ustaz. Ya. Qala ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azimun. In harfu syartin jazimun mabniyun ala sukuni tu'minu fi'lu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in wa alamatu jazmihi hazfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati wal wawu fa'ilun wa tattaku al wawu harfu atfin tattaku ma'tufun ala tu'minu majzumun bihasfin nuni wal wawu fa'ilun falakum ajrun azimun al fa'u rabitatun lil jawabi bisyarti lakum jaru majrurun. Ayo, jarunya itu nakiroh kan ya? Berarti tanwin dong. Ya, 6 Ustaz. Nah, Jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufi bimahzufin khob khobaru muqaddimun. enggak ada begitu. Ayo, diulangi. Bimahzufi khobarin. Ayat 6 Ustaz. Bimahzufin khobarin muqaddimin. Kok muqaddim? Muqaddam yang didahulukan. Muqaddamin. Naat untuk khobar dia. Muqaddamin. Diulangi lagi. Jarun wa lakum jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin Ininya khobar. mudhof, mahzufnya mudhof. 6 Ustaz. Bimahzufi khobarin muqaddamin. Ya, gitu. Lanjut. Ajrun mubtada'un muakhkharun Ya. azimun na'tun marfu'un wal jumlatu ismiyati. Hey, naat tuh kan sama bentuknya. Kenapa bisa beda Namsanya harokatnya? wal jumlatu al ismiyatu Nah, walakum ajrun fi mahali jazmin jawabu syarti. ya, barakallahu fiik. Lanjut. Yang ke-9, silakan boleh gantian. Ana Ustaz. Ya, nah, silakan. Bismillah. Qala ta'ala man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Man ismu syartin jazimun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun li fi'li syarti. Tudkhil fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunul muqaddaru mana'a min zuhuriha al-kasrul aridu litakhallusi min iltiqa'is sakinaini. Minat tiqoi. Nah, Ustaz. Minal tiqa'is sakinaini. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. An-nara maf'ulun bihi thanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Faqad ahzaitahu al-fa'u rabitatun. Qad harfu tahqiqin mabniyun ala sukuni. Akhzaitahu fi'lun madin mabniyun ala sukuni. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha'u
dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Wal jumlatul fi'liyatu faqad ahzaitahu fi mahalli jazmin jawabus syarti. Baik, barakallahu fiik. Nah, lanjut yang ke-10. Afwan, Ustaz, boleh tanya? Iya, Tadi yang atasnya sedikit, yang 3 baris terakhir, tiga baris yang terakhir. fi'lu itu fi'lun maldun atau fi'lu maldin atau fi'lun maldin? Afwan, tadi anak kelewat kayaknya. Yang mana nih? Yang akhzaita sebelahnya kan fi'lu itu ke bawahnya satu. Nah, atasnya Oh, baris ini ketiga. Nah, itu fi'lun fi'lu. madin, fi'lun madin. Oh, fi'lun madin. Ya, madin ini asalnya madiun. Oh, nah, Ya, karena dia adalah isim. isim mankus. Betul, isim mankus kalau nakiroh itu yaknya ngilang dan tanwinnya kasroh tain. Gitu. Hmm, oh ya, siap. Makanya kita katakan nanti madin di sini i'rabnya dia adalah marfu, ya, dengan Hmm, domah yang muqaddarah di atas huruf ya yang dihapus alal ya'i al mahzufah. Gitu. oh, syukran. Baik, afwan. Tanya lagi Ustaz, boleh Ustaz? Iya, Bu. Iya boleh. Yang ini maksudnya ini nih, fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jasmihi as-sukunul muqaddam ini mas muqaddarah mana'a ini eh min zuhurihi kas Dari nampaknya itu kasril artinya. kasril ya kas Ya, dari kasril ya. nampaknya. Betul sekali. Kan Oh, tudkhili di sini dalam ayat Al-Qur'an kan tudkhili. Lah kok fiil di itu dakhili kasroh gitu ya. ya. Kok fiil di kasroh. Ini alasan di kasrohnya nih. Gitu. Min Oh, zuhurihi al-kasru al-arid. Nah, tujuan di ini kasroh itu adalah litakhallus. Untuk apa? bagus. Nah, karena apa? Karena bertemunya dua sukun begitu. Sukun. Oh, ya, 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 ya. Ya, baik, baik, baik. Maka Itu yang sukun. pertamanya itu diharokati, maka kalau fiil itu biasanya di kasroh. Mm-mm. Gitu. Oh, ya. Jadi dalam i'rab disebutnya kalau harus disebutnya seperti ini ya, Pak Ustaz ya. Ya, Karena kalau ya, sedang oh, ya, ya, mengirop baik, ayat baik. Al-Quran yang dia itu di Hmm. kasroh seperti ini. Oh, ya. Jadi i'rab. Baik, baik, baik. Syukran, Kalau syukran, kita Ustaz. bikin, kalau kita bikin kalimat sendiri ya nggak perlu di kasroh, disukunkan saja. Tapi karena ini Al-Quran kan, ya kita memang jelaskan yang sudah ada, gitu, tidak mengotak-ngatiknya. Jadi kita tidak Hmm. bilang tandanya sukun, orang dalam ayatnya dia kasroh, gitu. Iya, betul, betul, betul. Terima Baik, kasih, Pak Ustaz. sama-sama. Ya, lanjut yang ke-10. Siapa yang mau yang 10? Baik, saya lagi mungkin semua sudah giliran ya. Balik lagi ke atas ya. Boleh. Bismillah. Nah. May yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Yaqul fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan Eh, takdiruhu ya iya betul takdir takdiruhu. takdiruhu huwa falyatawab falyatawab falyat falyatabawwa maq'adahu alfa'u rabiltun rabiltun ya rabil Robitotun. Robito. rabiltotun lil alam Lamu. alamu lamul amri harfu jazmin Ya. yatabawwa fi'lun mudhari'un majzumun bilamul amri wa Bilamil. alamatu Bilamil. bilamil Hmm. bilamil amri wa alamatu jazmihi
Wa alamatu jazmuhu as-sukunu. Enggak. Betul jazmihi. Dia mudhof Oh, ilaihnya alamatu. oh ya, wa alamatu jazmihi as-sukuni. Wal As-sukunu. fa'il. Oh ya, sorry. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Betul. Mak'aduhu ma- Maq'adahu. mak'adahu maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhafun. Ya. Al-ha'u fi mahali jaz fi mahali jarrin mudhafun ilaih wal jumlatul fi'liyatu falyat fal falyat falyatab falyatabawwa apa tadi ya falyatabawwa mak maq'adahu fi mahali jazmin jawabus syarti. Ya. Syukran. Afwan. Baik. Nah, berikutnya hadis berikutnya. Nah, yang Ustaz mau ke-11. tanya lagi Ustaz. Halo, halo. Boleh tanya lagi Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Apa Ustaz yang tadi yang atasnya yang jawazan sama nah itu ya yang di bawahnya yakul Ustaz. Kan domirun mustatirun. Itu jawazan tuh ya sebagai apa Ustaz? Sama itu takdiri atau takdiru tadi ya apa Takdiruhu. Takdiruhu. takdiru. Oh, nah, Ustaz. Sama jawazan tuh apa Ustaz? Kenapa kenapa mansub? Oh, Makanya Ustaz. antum tanya kenapa dia mansub ya dalam pengiropan begitu ya. Nah, Ustaz. Baik, Bingung. dia jadi hal. Ah, Jadi hal namanya dia. oh. Secara boleh, Hmm. dalam keadaan boleh, wujuban Oh, dalam keadaan wajib. oh, nah, Gitu. syukur. Nah, kalau penjelasan terkait jawazan dan wujuban, kenapa ada jawazan, ada wujuban? Hmm, ya insya Allah kita akan bahas. Ya pekan depan kita akan bahas itu nanti. Pembahasan tentang domir. Karena besok kita masuk terkait nakirah insya Allah. Oke, lanjut yang ke-11. Boleh coba lagi, Ustaz. Ya boleh, silakan. Bismillah. Hadisun fa in yuti'u Aba Bakrin wa Umaro yarsudu. In harfu syartin jazimun mabniyun ala sukuni. Yuti'u fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati fi mahalli raf'in fa'ilun. Aba maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al alifu. Li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Bakrin mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi al kasroti. Al Al-kasratu. kasrotu. Al kasrot. Al wawu harfu atfin. Umaru ma'tufun ala aba mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu. Yar sudu fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Sekarang kita masuk ke contoh syair. Nah, حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. Nah, dimanapun engkau berada, semoga Allah mentakdirkan untukmu keberhasilan. Haitsuma, silakan coba. Siapa yang mau baca Eropa ini? Yang ke-12.
Nah, Ustaz, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsuma tastaqim yuqad yuqaddar lakallah najahat najahan fi ghabiril arman. Azman. Ah, ah, go ghabiril ajman. Ya. Haitsuma ismun sartin jazmin mabniun fi mahali nasbin. Ismu syartin jazimun. Ismun sartin jadimun mabniun fi mahali nasbin sorpil makan. Sor- Zorfu, zo- zorfu, Sorpul zorfu makan. makan. Sorpul makan. Tastakim fi'lun mudhari'un fi'lus sarti majzumun wa alamatun jazmihi sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta yuqaddir fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi sukunu laka jarun wa majrurun Allahu labdul jalalati fa'ilun marfu'un. Cukup. Barakallah fiik. Naam. Berikutnya yang ke-13. Syair lagi. Nah, silakan boleh gantian. Apa Mana Ustaz boleh Ustaz? tanya dulu? Siapa tuh? Mana Ustaz? Yang belum? Mana Ustaz? Oke, Nam, silakan. Qala asy-sya'ir asy-sya'iru mata mata tazurhu talqa min arfihi masita min tibin wa min itri mata ismu syartin jazimun mabniyun fi mahalli nasbin zarfu zamani tazurhu fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi talqa fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illati wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, barakallah fiik. Berikutnya yang ke-14. Boleh gantian lagi? Ustaz boleh tanya dulu Ustaz. Ya. Kalau yang misalkan fi'lun mudhari'un Mm. jawabus syarti jawabunya sebagai khobar kan? Iya. Oh, nah. Kalau mudhari'unnya naat. Iya. Oh, nah. Oke. Yang ke-14, silakan. Agharraki minni an hubbuki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Masya Allah artinya ini. Tidak perlu diterjemahkan. Siapa yang mau mengirab? Mana Ada lagi Ustaz. Ustaz? Baik. Tafadhol. Ih, Silakan.
agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muril qalba yaf'ali. Mahma ismu syartin jazimun mabniyun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ta'muri fi'lun mudhari'un fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Ya'ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-qalba maf'ulun bihi mansubun. Yaf'al fi'lun mudhari'un jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunul muqaddaru. Mana'a min zuhurihi al-kasrul 'aridu lil munasabati. Iya, betul, lil munasabah, untuk menyesuaikan. Ya. Yang mana yang untuk menyesuaikan? Hmm? Yaf'ali ya tadi. Yaf'ali ya, Yaf'al. Ah, ah. Karena harusnya kan yaf'al sukun. Nah, tapi di sini dia kasrah. Nah, ini kita mengirob bait syair. Karena di dalam syair Arab itu ada yang namanya daruratu syi'riyah. Darurah syi'riyah itu darurat syair. Jadi dia tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Namun untuk menyesuaikan keindahan lafal dari syair tersebut, ya qofiyahnya diantaranya itu. Yakni ujung-ujungnya biar sama rimanya. Ah, ini syairnya syair Ghazal, syair tentang romantisme. Menipu kamu dariku bahwasanya cintamu qatili, membunuhku dan lain semisalnya ya. Tapi tidak perlu kita terjemahkan. Lanjut, yang ke-15. Yang ke-15, Karena Ustaz, boleh silakan. wa innaka itma ta'tima anta amirun bihi fi man iyahu ta'muru atia. Ya, nama ya. Wa innaka idh ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru atiyah. Gitu. Ya. Wa innaka itma ta'ti ma anta amirun Ya, bihi fi man iyahu ta'muru atia. taib. Nah, idh harfu syartin. Itma harfun syarti jazimun mabniun ala sukuni ta ta'ti fi'lun mudhari'un fi'lus syarti majzumun wa alamatu jazmihi harfun harful illah wal fa'il Hadfu harfil illati. uh, harfu harfil illati Ya, wal hadfu fa'ilu harfil illati. wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta tulfi fi'lun mudhari'un jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi hatfun hatfu harfil illah wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, barakallahu fikum. Taib. Nah, sekarang kita akan dihadapkan dengan tatbik yang kedua tanpa jawaban. Nah, ini teman-teman bisa latihan dengan memacu pada contoh yang telah ditampilkan, maupun bisa juga kalau lupa materinya bisa memurojaah materi sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa jadikan tugas saja. Nanti seperti biasa kirimkan ke saya. Tapi tidak semuanya di i'rab. Ini kan ada yang ayat Al-Quran, kemudian ada yang hadis, kemudian ada yang syair. Banyak sekali sampai 24 tuh ya.
Nah, total keseluruhannya. Nah, teman-teman bisa pilih satu dari ayat Al-Quran, kemudian satu lagi dari hadis, kemudian satu lagi dari syair. Nah, berarti cukup teman-teman itu mengirab tiga saja. Ya, tiga saja. Nggak usah lebih. Dan nggak boleh kurang. Nah, ya. Ayat Al-Quran bebas nih, bisa milih di sini. Ya, hadisnya pun juga bebas, bisa pilih di sini. Syairnya pun juga sama. Ya. Nah, bisa teman-teman storekan ke email saya. Udah tahu email saya, ya, jadi nggak perlu via WA. Belum tahu Ustaz emailnya. Nanti tolong di share ke grup aja ya Ustaz. Oke, baik. Nanti Anda share ke grup ya. Nah, emailnya apa? Baik. Nah Ustaz, syukur. Dan ini tidak ada batas maksimal dikirimnya kapan ya. Jadi teman-teman bisa apa kalau butuh waktu murojaah yang lebih, nah tidak jadi masalah. Ya intinya harus dikumpulkan gitu. Baik, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan. Insyaallah besok pagi kita langsung masuk ke pertemuan tentang nakirah ya. Ustaz, boleh tanya. Kira Iya, boleh. Nah, Ustaz Afwan. Kalau fi'lun mudhari untuk berarti kan naat man. Kalau fi'lun amr yang benar kayak gitu atau gimana Ustaz? Fi'lul amri atau fi'lun amrun Fi'lu Ustaz? amrin, mudhaf ilaih. Oh, Idhofah, kenapa bukan? mudhaf ilaih. Oh, bukan kayak sebelumnya Bukan, kayak bukan, Madin. bukan. Oh, Bukan. nah, nah. Dia doang beda fil amr ya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulamina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa Barakallah. iyyakum wa iyyakum.